नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। ये वीडियो रे मु दुर्गा पूजा केमिति स्पेंड कली आपण मैंने देखिपारे। मुझे व्यस्त थी तो वीडियोटा एडिट कर पार्नी से वीडियोटा डेरी रे आसथिबारु सॉरी। तो पूजा आम शॉपिंग करी नथिलु कारण मो एग्जाम्स चलथिला तो मु फांका नथिली। सो से आम संडे दिन षष्ठी दिन शॉपिंग जाइथिलु। देखि पारथुवे चारिआडे केते सुंदर भाव सजा जाइथिला। शॉपिंग सारी घर पहुँचला बेलू बहुत डेरी होता से बहुत जोर वर्षा भी आसीला देखिपारे आपण मैंने। तो आम जल्दी जल्दी शॉपिंग सारी घर को रिटर्न पलि आसलु। तापरे अष्टमी दिन माने मंगलवार दिन सकाळु जल्दी उठिकी गाधेकी माँ को पूजा डला नहीं बाहरी थी। डला दे सारा आम संकल्प करूँ माँ को पुष्पांजलि भी अर्पण करूँ। सेठी माने से मेढ़े बहुत ही ज़्यादा भिड़ थिला। एते लोकंक भितरे वीडियो शूट करिवारे टिके प्रॉब्लम होउथला बट आपण मानक पई किछि भी। तो पूजा सार देइथिलु आमे संकल्प कर सारथिलु पुष्पांजलि देइथिलु। तापरे माँ को आरती हेतिला भी आमे देखिकी भोग लागी सारला परे घर को पळि आस्थिलु। तापरे घरे आसिकी आमे जो भोग आनिथिलु ताकू खाइथिलु आ साबु खाइथिलु। ताकू खाइकी आमे दिन रे रेस्ट करथिलु। एक्चुअली आमर प्लानिंग होता जे आम नवमी दिन चारिआडे बुलवाक सब मेढ़ देखा ଯିବା किंतु नवमी दिन सबू मेढ़ आम कंप्लीट कर पार न तो से अष्टमी दिन संध्या माने दिन सारा रेस्ट कर सारापर संध्या बेले आम जो पाख आखरे मेढ़ सब पड़ता से मेढ़ गुड़ाक आम बुलवाई चलू। तो अष्टमी दिन भी बेसी जगह बुली नथिलु कारण मु अष्टमी फास्ट करे तो उपास रे बेसी जगह बुली नथिली। खाली पाख आखरे जो माँ को दर्शन सब करने जाइथिली। तापरे आमे नवमी दिन जल्दी जल्दी संध्या बेले बाहरी पड़थिलु बुलिबा पई। आमे भाबिथिलु भिड़ टिके कम थिबो कारण अष्टमी दिन आमे भाबिथिलु अष्टमी दिन बहुत लोक जाई बुली आस्थिबे तो नवमी दिन टिके कम भिड़ थिबो। मात्र आमे बहुत भूल भाबिथिलु कारण बहुत ही ज़्यादा भिड़ थिला नवमी दिन। आम एक्चुअली भूली जाइलु नवमी दिन आम बालेश्वर रे रावण पोड़ी हुए बोली आमे भाबिथिलु हबनी रावण पोड़ी एथर कहीं बहुत जगह बाण सब सीज कराइथिला बोली आमे सुनिथिलु। तो आम भाबिथिलु भिड़ एते हबनी बोली बट बहुत भिड़ थिला। ता भितरे माने किछि जगह को गाड़ी एलाउ थिला माने कि जो जो रोड फांका थिला तो से भीतर को गाड़ी एलाउ थिला। आम संध्या जल्दी पलि ना तो जाइए आम जो जो जगह को गाड़ी छाड़ुले आम सब गाड़ी नहीं जाऊँ देखिए मेढ़ साइड गाड़ी रखीदे माँ को दर्शन करके पलि आसलु। आउ जो जगह गुड़ाक गाड़ी एलाउ नाला जमती कि आम बालेश्वर फांडी छक पाखक भितर को गाड़ी जमा भी एलाउ कर तो आम अलग जगह गाड़ी रखीदे चली चली पूरा जगटा को माने से साइड जी मेढ़ भी होता सबू मेढ़ आम कंप्लीट कर देइथिलु। चारिआडे बहुत सुंदर भाव में सजाइथिला लाइट डेकोरेशन जेते सुंदर होता माँ को मेढ़ जो होता से डेकोरेशन बहुत सुंदर होता। माँ को मूर्ति सब बहुत सुंदर सुंदर होता आउ किसी स्थान रे आरती भी होता। अच्छा आपण मैंने जानी माँ को पूजा कौन पाई करा जाए माँ केमिति दुर्गा माँ केमिति जन्म होते मु जानिबा हिसाब रे माँ दुर्गांकर पूजा सब असुर जो थिला महिषासुर उपरे देवी दुर्गांकर विजय को स्मरण करने पई करा जाए जहा कि खराब उपरे भलर विजयर प्रतीक। माँ का पूजा बहुत पुरातन काल चली आसे। पौराणिक कथा अनुसार महिषासुर नामक जने असुर थिला से तार शक्ति द्वारा स्वर्ग मर्त्य दुई लोकरे बहुत ही ज्यादा आतंक सृष्टि करथिला। ता अत्याचार रक्षा पाइबा पई समस्त देवता निजर शक्ति को एकाठी करी माँ देवी दुर्गांकर सृष्टि करथिले। देवी दुर्गा 10 दिन धरी महिषासुर सहित युद्ध करथिले आ नवम दिन रे ताको बद्ध करथिले। माँ दुर्गांक पूजा को नारी शक्ति एवं समस्त प्रकार शक्तिर उपासना भाव में देखा जाए। माँ को पूजा करिबा द्वारा जीवन रे सुख शांति समृद्धि एवं सबु असुविधारू आमको मुक्ति मिल जिवो बोली विश्वास करा जाए। पूजा माँ को पूजा केबेठू आरंभ होला माँ को पूजा बहुत पुराण ऐतिहासिक पढ़िले जना जाए जे महाभारत बेलू आरंभ होइतिला। किछि लोकंक कथा अनुसार महाभारत रे युद्ध पूर्व अर्जुन माँ को पूजा करी विजय लाभ करथिले। एमिति सब रहिछि कथा माँ को पूजा केमिति हितिला कि आरंभ करथिले एमिति सब कथा रहिछि। आउ माँ जो 9 दिन 10 दिन धरी पूजा हुए ताको नवरात्रि भी कहती। माँ को 9 रूप
ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ମା ସ୍କନ୍ଦମାତା, ମା କାତ୍ୟାୟିନୀ, ମା କାଳରାତ୍ରି, ମା ମହାଗୌରୀ, ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ଆ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ମାତାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ କହିଥାଏ ତ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି। ଯଦି କୌଣସି ମାଆଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନଥାଏ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି କହିଲି। ତ ଏଇସବୁ ମାଆଙ୍କର 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ 9ମ ଦିନ କଞ୍ଜକ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ 9ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଣାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ରୂପ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଗିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସବୁ 9 ଦିନ ଧରିକି ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ। କେହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଯାଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟାଇପ୍ସର ମାଆଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ତ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଥିଲା ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ସବୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଆଲେଆଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ରମଣୀୟ ଥିଲା। ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଟା ପାଳନ କରାଯାଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାବଣ ଉପରେ କେମିତି ସତ୍ୟର ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ବା ସତ୍ୟର ଖରାପ ଉପରେ କେମିତି ବିଜୟ ଲାଭ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ଏତେ ଟାଇମ୍ ବୁଲିଲା ପରେ କିଛିର ପେଟର ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା, ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲୁ। ତ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ରାବଣର ଏକ ବଡ଼ କୁଶପୁତଳାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ବାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଜଳା ଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରୁ ଖରାପ ଗୁଣ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅନ୍ୟାୟର ବିନାଶ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। ତ ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମେଳା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେଳା ବି ପଡ଼ିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସେ ମେଳା ବି ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ। ସେ ମେଳାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମେଢ଼ ଯେତିକି ଥିଲା ଦେଖି ସାରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ମେଳାରେ ବି ବୁଲିଥିଲୁ। ସେ ମେଳାରୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଣିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବସେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ଛାଇରେ ଯାଇକି ରହିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା, ଯେମିତିକି କିଛି ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସେନି ମେହେନ୍ଦି ତିଆରି କରନ୍ତି, ହାତରେ ଛାପା ଦିଅନ୍ତି, ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏମିତି ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଛାଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସେଠି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଥିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମ ପୂଜାର ସପିଙ୍ଗ। ଆମେ ପୂଜା କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ପୂଜା ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ପୂଜା ପରଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଏମିତି ଥିଲା ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଯାହାକି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୋସା ଖାଇଥିଲୁ, ମିଠା ଖାଇଥିଲୁ, ରାବିଡ଼ି ବି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ସେଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଭୁଲିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଥିଲୁ। ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଥିଲା ସତ, ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ମୋ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ